मुनफरिद शख्सियत कारी उल कसायद शहनशाह कसायद बहरुल मसाइब ज़ाकिर अहले बैत जनाब मुंतज़र महदी ऑफ लाहौर वो खिताब फरमाएंगे। इनके फ़ौरन बाद मेरी दरख्वास्त है मुहक्किक़ के दौरान शहनशाह फ़ज़ाइल व मसाइब वकील विलायत अली सरमाया मिल्लत जाफरिया सरकार मौलाना हामिद रज़ा सुल्तानी साहब से मैं मुल्तमस हूँ, वो मिंबर पे तशरीफ़ लाएंगे। उनके बाद जनाब सैयद सादिक हुसैन शिराजी साहब, उनके बाद जनाब सरदार वसीम अब्बास बलोच साहब खिताब फरमाएंगे। तो अब आपके सामने ज़ाकिर अहले बैत जनाब मुंतज़र महदी साहब खिताब फरमा रहे हैं। दुआए ज़ुहूरे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुन्ने वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यन व हफ़्ज़न व क़ाइदन व नस्रन व दलीलन व आइना अता तुस्किनहु व रज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक बिहक़्क़ि दम्मिल मज़लूम अल्लाहुम्मा फ़अल बिना मा अंता अहलु व ला तफ़अल बिना मा नहनु अहलु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रहीम अल्लाह करीम अल्लाह वास्ते मोहम्मद अहले बैत तमाम हाज़रीन दा टुराया सदादी पुरखलूस फ़िमात छाई तमाम ज़ाकिरीन पढ़ाई इमाम ज़माना मज़लूम करबला अपनी दरबार दस मुसजा फरमा। सारे मिल के हमें ना आखो साइयां दा फरमान चौबियां घंटियां च कोई ऐसा वेला हुंदा है जड़ा कबूलियत दा वेला हुंदा है। रहीम अल्लाह करीम अल्लाह वास्ते मोहम्मद अहले बैत जितने बीमार हैं मालिक इस सुहानी रात सदका मालिक शफ़ाए कुली अता फरमा। मालिक जितने बेरोज़गार हैं मालिक इमाम रज़ा बादशाह दे ख़ज़ाने च रिज़्क़ कसीर अता फरमा। मालिक खालिक वास्ते मोहम्मद अहले बैत जितने हाथ इस पाक मजलिस हुसैन झूठे ने ना हत्थां किसी का मोहताज ना करी। रहीम अल्लाह करीम अल्लाह वास्ते मोहम्मद अहले बैत मालिक 1400 साल गुजर गई है गुजर जानी है। विखाओ वेला विखाओ दिन कुरान दी शाही होवे 12.5 इमाम दी बादशाही होवे। मालिक खालिक 12.5 इमाम दा ज़हूर जल्द जल्द फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। नारे तकबीर। थोड़ा जा जोर लाओ नारे तकबीर। थोड़ा जा जोर लाओ नारे तकबीर। नारे रिसालत। पिछले भी नारे रिसालत। नारे हैदरी 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 हैदरी। हच्चा के विरद बढ़ा के सारे बोलो हैदरी। जलाले हैदर करार के आकाश बैठे हैं। मालिक सलामत रखे। आओ बिस्मिल्लाह। आ जाओ बिस्मिल्लाह। मेरे वाजिब एहतराम इस कौम की ज़रूरत जनाब किबला काबा आमद रज़ा सुल्तानी भाई तशरीफ़ लाए। इजाज़त दे ये तबीयत फ्रंट वाले की कथा सुनाइए। सखी मौला गाजी दे मरीद बैठे हो। सखी मौला गाजी दी कथा सुना लगा कि जलाले हैदर करार के आकाश बैठे हैं। जलाले हैदर करार के आकाश बैठे हैं। पिछले नाल मुखातमा जलाले हैदर करार के आकाश बैठे हैं। जिन्हें कहते हैं सब अहले हरम वही आस बैठे हैं। शाजी मुनाफिक डर के मारे फर्शे अज़ा पे नहीं आता उसे मालूम है इस फर्श पर अब्बास बैठे हैं। मालिक सलाम क्या बात है थोड़ी। सारे बोलो हैदरी। जियो सलामत रहो डॉक्टर साहब जी सलामत रहो। जे तुसी सोंगे मैं भी सो जाना है। लख बारी पढ़ा बाबा जी। जलाले हैदर करार के आकाश बैठे जिन्हें कहते हैं सब अहले हरम वही आस बैठे हैं। मुनाफिक डर के मारे फर्श अज़ा पे नहीं आता उसे मालूम है इस फर्श पर अब्बास बैठे हैं। कि हैदर को छोड़कर जो बनाए हैं पेशवा
जेड़े बंदे फ्रंट दे हाथ बनी बैठे हो, हैदर को छोड़कर जो बनाए है पेशवा, इस कते ते पता चलना है शाह जी केड़ा बंदा जागदा है, किनू नींदर दी घूकी चढ़ गई है। हैदर को छोड़कर जो बनाए है पेशवा, हैदर को छोड़कर जो बनाए है पेशवा, माशरे में खुद कहेगा अच्छा नहीं किया। पिछले बंदे हाथ उठ रहे, अल्लाह हाथ इमाम रजा दे रोजे ते लगल। हैदर को छोड़कर जो बनाए हैं पेशवा, सुल्तानी साहब माशरे में खुद कहेगा अच्छा नहीं किया। तू उन पर कर रहा है भरोसा, कमाल है जिन पर कभी नबी ने भरोसा नहीं किया। क्या बात है, क्या बात है। सलामत रहना हाथ जियो जियो बाबा जी, सलाम है थोड़े हाथों। अल्लाह हाथ इमाम ज़माना दे साजी दुआ है। तुसी देखो कितने प्यार ना नार हाँ तू के दिल को खुदा हमेशा बड़ा भयानक अज़ाब देगा। तू के दिल को खुदा हमेशा बड़ा भयानक अज़ाब देगा। जहां से मरने के बाद हर बंदा जाकर कब्र में हिसाब देगा। अरे वाह इमामत के बारे में जब किसी से सवाल होगा, ओ अली हुआ ना इमाम जिसका, लहद में वो क्या जवाब देगा। तेरी रुबाई दा जवाब देने लगा, अली ना हुआ इमाम जिसका, लहद में वो क्या जवाब देगा कि मुनाफिकों को जहां से गुजर तो लेने दो। हाय 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 जेड़े हाथ बुलंद हो, जेड़े मेरी गल दी समझ आई कि भला मुनाफिकों को जहां से गुजर तो लेने दो, इन्हें अजल के नगर में उतर तो लेने दो। पता चलेगा लहद में कि मुर्तजा क्या है, हरामजादों को एक बार मर तो लेने दो। क्या बात है गुजरात वाले, सलाम है ना हथानू जियो पे जन्नत बन गई मजलिस हुसैन, है ही जन्नत। मालिक सलामत रखे। तुसी देखो प्यार ना नारा उठ के लवाया है। कई बंदियां नू डॉक्टर साहब इवें घूकी चढ़ गई है, ये लथ नहीं है थोड़ी। तुसी मेरे सामने हैं, अल्लाह तेरी जिंदगी करे कि महदी नहीं बात निराली सी बताए, गिरते हैं मर्ज मवालिज नहीं गिरता। जसो कि अले जो हाथ अली पाक के नारे पे है उठता था, जिंदगी उस हाथ पे फालिज नहीं गिरता। मालिक सलामत रखे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह के बाद मुत्तकीन वल जन्नतुल मुहिदीन अब्दिदात बाबा दिबलन सलवा। मिस्कीन व यतीम व सीरा पढ़ो सलवा। बाबे तनवीर शाह सकलैन शाह जी ना प्यार मोहब्बत इतना है, हकीकत है नहीं तो मजलिस रात दियाँ बड़ियाँ औखियाँ ने पढ़ी, हकीकत है। लेकिन सादात की मोहब्बत जेड़ी है ना वो ट्रैक्ट कर दी, खिंच दिया पड़े। मालिक पुरखलूस सफ़े मातमी छाई इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम कबूल मंजूर फरमा। एक नात दा हुक्म है, अगर जनाब की तबीयत हो, क्योंकि मैनू ठंड नहीं लग रही। हाँ हाँ ठंड तो है ही नहीं चाचा जी। मौलवी साहब ने नात लिखी, एक किबला साहब जान देन ये अज इत्थे बैठे ने, इन्हां दी मां दी शराफत भी बोल दी। हाँ मालिक सलामत रखे।
طبیعت ہے پچھلے دی دو سترہ سنائی ہے ناد دی اے بچہ ہے انہیں میں نے آکھا جی منتظر بھائی ناد ضرور پڑھنی نہیں تے میں قصیدہ اور پڑھنا سی اللہ تیری خیر کرے کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا بابا تنویر شاہ جی مولوی صاحب نعت پڑھے سن نعت بڑی چنگی ہے اے مولوی صاحب دی نعت لکھی نعت تو پڑھنے لگا جڑی مولا حسین نے ملنگ دی لکھی ملنگ پڑھنے لگا جسو کی یالے قابو ہو کے بہ جاؤ کیا لکھتا پہ آپ ماتمی بیٹھے ہو زادار بیٹھے ہو کرم مانگتا ہے عطا مانگتا ہے بلا مرتضی کے تو کیا مانگتا ہے کیا بات ہے قبلہ کیا بات ہے جیو تو انہوں سلام ہے کیا بات ہے تو اڈی مالک سلامت رکھے جیو پہ بنا مرتضی کے تو بولو فرنڈ والے بنا مرتضی کے تو کیا مانگتا شیر پڑھنا نہیں رات 3 بجے دلانت نقش کر لگا لاہوریا ہاں مالک سلامت رکھے عطا کیسے ہو تجھ پہ شان کریمی کرے تجھ پہ وہ کیسے اپنی رحیمی جو ہے فاطمہ خود دعا مصطفیٰ کی اسے چھوڑ کر تو دعا مانگتا ہے جیو پائے وکھیا جے ملنگ دی محبت کہ دیوانہ اسے کہتے ہیں جو ہوش میں نہ ہو دیوانے کسی گھر کی وکالت نہیں کرتے جاؤ میرے بہلول کو پاگل نہ کہو پاگل کبھی جنت کی تجارت نہیں کرتے جیو پہ سلامت رہو ایک شعر اور پڑھا جنہیں تو آنے نہ 6 روٹیاں کھانی اور لوریہ دی سمجھ نہیں آنی جہاں پہ خدا ہے وہی مصطفیٰ ہے جہاں مصطفیٰ ہے وہی مرتضی ہے علی کے بنا تو نبی نہ ملے گا علی کے بنا تو خدا مانگتا ہے ایک قصیدہ ایتے بچے دی حکم دی تمیل کی تھی قصیدہ بالکل نواں آج ہی پڑھے ہے پیچھے مجلسان تے پڑھے ہے دل ماحول ایویں دا بن گیا اگر تسی سست ہوندے میں نہیں سی پڑھنا ان میں پتہ لگ گیا تسی جاگ پہ ہاں کہ دشمن کالا کٹھا رہ گیا ہے سب ڈٹھا نے ڈٹھا رہ گیا ہے فجر نام حسین دا چایا سارا ڈیمو مٹھا رہ گیا ہے مالک تو انہوں سلامت رکھے کیا بات ہے صادق شاہ ڈلہ نعرہ ہے سنائیے قصیدہ تو نہ سجدے گوا تو نہ سجدے گوا ازاداری تو نہ سجدے گوا ازاداری تو نہ سجدے گوا ازاداری
خدا دے گھر دا دل ہے گھر حسین دا مالک سلامت رکھے خدا دے گھر دا دل ہے گھر حسین دا بہت خوبصورت شعر پڑھنے لگا عزتاں وداڑی اجے تو گل مہدی دی سن لے آئے 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 عزتاں وداڑی اجے تو گل مہدی دی سن لے جھوٹیاں دی ملکے کی جینا سچا پیر تو چن لے خیر الورا حاجت روا مصطفیٰ نے کیا تھوڑی غیرت جگہ زندگی دراز کیا سماد ہے تھوڑی مالک سلامت رکھے عزتاں وداڑی اجے تو گل مہدی دی سن لے جھوٹیاں نو ملکے کی جینا سچا پیر تو چن لے خیر الورا حاجت روا مصطفیٰ نے کیا تھوڑی غیرت جگہ قرض رب تے چڑھا تجھی علی دا بن کے مر حسین دا اللہ پاڑی زندگی نعرہ ایڈا وڈا لگنا ہے اتھو آواز نجف دیاں دیوارہ نہ ٹکراوے کیوں یہ سنائے مصطفیٰ ہو رہی ہے نا دووے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری مالک سلامت رکھے لکھ واری پڑھا عزتاں وداڑی اجے تو گل مہدی دی سن لے جھوٹیاں دی ملکے کی جینا سچا پیر تو چن لے خیر الورا حاجت روا مصطفیٰ نے کیا تھوڑی غیرت جگہ قرض رب تے چڑھا تجھی علی دا بن کے مارو حسین دا مالک سلامت رکھے لکھ واری پڑھا جی میں لکھ واری پڑھا عزتاں وداڑی اجے تو گل مہدی دی سن لے جھوٹیاں دی ملکے کی جینا سچا پیر تو چن لے خیر الورا حاجت روا مصطفیٰ نے کیا تھوڑی غیرت جگہ قرض رب تے چڑھا تجھی علی دا بن کے مر حسین دا مالک سلامت رکھے زندگی درہ دیوانہ صاحب بہت صاحب سخن بندے ہو تو سے کہ جڑے گل کیتی ٹھیک کیتی ہے سانو امام حسین نے جہان دیاں مزوریاں تو بچا کے اپنے محکمے جو بھرتی کیتا ہے ساڑھا حق بندہ ہے ممبر رسول ہے کچھ نہ کچھ لوگاں تک میسیج کنوے کریے ٹھیک ہے نا مالک سلامت رکھے امام حسین بار بالکل نواں تخیل امام حسین بار شدہ سلطانی صاحب نوکے سنات ہے شمر کو صدیہ ہے آنکھیں میں قرآن پڑھنے لگا قرآن سن اس نے قرآن سنے ہیں ڈاکٹر صاحب آندہ ہے نہ ایسا قرآن کدی سنے ہیں نہ پڑھے ہے لیکن شمر آندہ ہے حسین تو سانو کیوں بلایا ہے نوکے سنات ہے سانو قرآن پڑھ کے کیوں سنایا ہے حسین بادشاہ اس لائن دے پاس مخاطب ہو کے کیڑی گل کیتی آئی باب علی دی ولایت منوامر دی خاطر آئے ہائے جڑے ہاتھ بنی بیٹھے ہو اللہ ہاتھ امام رضا دے روزے تے لگن مالک سلامت رکھے حسین بادشاہ انہاں دے پاس ڈے کے گل کیتی ہیں باب علی دی ولایت منوامر دی خاطر
हिस्से आने दाग लाने तो मिटावण दिखाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बात है, क्या बात है। सानू को बुलाया इमाम हुसैन बादशाह, उन्होंने पास एक एक गल की आई। बाबे अली दी विलायत मनवावण दी खातिर, हिस्से आने दाग लाने तो मिटावण दी खातिर, सब शामिया ते कूफिया को हुसैन कहया उते नोके सिना, सही पढ़दा कुरान बगैर धड़ दे वेखो सर हुसैन दा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बात है, क्या समाद है, क्या समाद है। मालिक तो किस्सा दम होता है। अल्लाह तुहाडी जिंदगी करे, इमाम ज़माना सलामत रखे। कसीदा जनाब नूं सुनान लगे हैं सरकारे अबू तालिब दा। ए तबीयत जनाब, मालिक तुहानू सलामत रखे, जिंदगी दराज होवे। करम से खार को देखा तो खिल के फूल बना, जो काम करके देखा वही असूल बना। अली के बाप ने 2 बच्चे पाले गोदी में, एक पे खुदा का गुमा दूसरा रसूल बना। लोग आंदे सरकार इमरान ने कलमा नहीं पढ़िया, वो चवला मार देन, खुदा उन्हां ते लानत करे। पिछले ने लानत ढिली पाई गई, खुदा उन्हां ते लानत करे। दीवाना साहब लोग कलमा नहीं पढ़िया। यार कलमा सारे जाकिर पढ़ दे, नबी दा निकाह ते पढ़िया है, पढ़िया है सरकार नबी दा निकाह। लेकिन इस दौर दे मुल्ला ते मुंह ते मुंसर मेहंदी लाहौर ने चपेड़ मारी जेड़े अंदर कलमा नहीं पढ़िया। मैं उन्हां नाल मुखातब होके केड़ी गल कीती है। कुरान को कहते हैं कि कुरान नहीं है। आया हाय हाय, मेरी गल दी समझ आई लाजमी बोल सी। अज़मत सरकार अबू तालिब पढ़िया ना। कुरान को कहते हैं कि कुरान नहीं है, 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 जो कहते हैं इमरान मुसलमान नहीं है। अल्लाह अकबर। जो कहते हैं इमरान मुसलमान नहीं। अज़मत सरकार अबू तालिब पढ़िया, अज़मत सरकार इमरान। बैतुल्ला की नब्ज़ों में हरारत है इसी की। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़मत सरकार अबू तालिब पढ़िया। बैतुल्ला की नब्ज़ों में हरारत है इसी की, बैतुल्ला की नब्ज़ों में हरारत है इसी की, ततहीर की चादर में तहारत है इसी की, ततहीर की चादर में तहारत है इसी की, नबियों की जुबानों पे बलागत है इसी की, भूखों को रजा देना ये आदत है इसी की, कुरान के हरफों में सदाकत है इसी की, अल्लाह की जो है बत है वो है बत है इसी की। क्या बात है। जिंदगी दराज विच मालिक सलामत रखे। जेड़ा इत्थे ना बोले चाचा जी उन्हें कबर च भी नहीं बोलना। एडा वाडा शेर पढ़न लगा। कौन है सरकार इमरान? ये जात है वो जिसमें नहीं कोई भी खामी। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। अज़मत सरकार अबू तालिब पढ़िया। ये जात है वो जिसमें नहीं कोई भी खामी, ये जात है वो जिसमें
में नहीं कोई भी खामी, और शम्स व कमर इसके ही करते हैं गुलामी, और शम्स व कमर इसके ही करते हैं गुलामी। देते हैं इसे सुन लो सफा मरवा सलामी, वो इसका है दर जिसका है जबरेल पयामे। सुफयान की नस्लों में है सब कूफी और शामी, मराल का दुश्मन है ज़माने में हरामी। जियो, क्या बात है तुहाडी। मालिक सलामत रखे, जिंदगी दराज हो, बस रहो सैयद। ये मौजज़ा बीबी दा, मालिक तुहानू सलामत। आखिरी कसीदा उस बाद जिक्र मुसाइब, ठीक है। मालिक तुहानू सलामत रखे, बस रहो, आबादशाद रहो। 3-4 मौला दे मदा खान पढ़न वाले। पाक बीबी तुहानू सलामत रखे। तबीयत है कसीदा सुनाइए। लख शुक्राने ज़ात तेरी ते मैं किवें शुक्र गुजारा। भोल नहीं बंदिया डी माशर को उथे कम नहीं आना यार। पर मैं मेरे वारस ने 14-12 अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु जसो की आले जड़े सुते पे सादक शारी में अल्लाहू नहीं शुरू कीता। दीवाना साहब में दसना है अल्लाहू है क्या। ओह मैं नियाद आया के पाक पैगंबर है, अल्लाहू दी असली सूरत हैदर है। अल्लाहू अल्लाह रसूल बनी, अल्लाहू दी चादर पाक बतूल बनी। अल्लाह 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 जियो भाई लख वारी पढ़ा। ओ हदीस कुदसी ने असूल बनी, अल्लाहू दी चादर पाक बतूल बनी। अल्लाह अल्लाह मैं मिसरा पढ़न लगा, पूरा पंडाल खलो जाए अपने पैरों ते, फिर मुंजर मेहंदी दी शेर दी दाद खाटे। बहुत बड़ा शेर पढ़ा बोलना उससे बंदे जिस बंदे दी जुबान ते वला अली दी मोहर लगी आई। जिंदगी दराज है जी। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू में अल्लाहू कोई नहीं, जेड़ा न मल्ले जागते ऊंदा प्यू कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह क्या बात है तुम्हारी, क्या समाद है, क्या समाद है। वालेकुम सलाम, क्या बात है तुम्हारी। बिस्मिल्लाह 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 बाबा
لکھ واری سارے مل کے بولو جی دعا چودہ باجوں قسم اللہ کوئی نہیں جڑن من جگت اوندا پیو کوئی نہیں اللہ اللہ بازو بلند کر کے نعرہ حیدری بڑا مشرا جے کو سجدے ہو دے ہار نمازی دے اللہ دا پرچم کول ہے غازی دے اللہ بازو بلند کر کے نعرہ حیدری تلیم شاہ جی مصرہ پڑھا ایک اور جنابیاں زبانہ ویلڈ نے مصرہ جینا پڑھنا ہے چانور گا اللہ دا ٹرنا پھرنا حسن ورگا کیا بات ہے جنت بن گئی مجلس اے موجزہ ہے بی بی دا سلامت رہو زندگی دا لکھ باری پڑا سیدہ لکھ باری پڑا او مصرہ جینا پڑھنا ہے چانور گا اللہ دا ٹرنا پھرنا حسن ورگا اللہ دس لگا لہو ہے کیا اللہ وی ورد پکایا ہو اللہ انجدہ پاک حسین بچایا ہو اللہ کیا بات ہے تواڈی بسم اللہ اللہ تواڈی خیر کرے بسم اللہ میں کہ اللہ ہوئی ورد بکایا ہو اللہ انجدہ پاک حسین بچایا جڑی سر تے قرآن رکھے آندھی رہی ہے نہ مارو اللہ اکبر جڑے ماتمی بیٹھے آزادار بیٹھے نہ مارو تسی بیڑی دا تسا بھرائے لحظے دے بعد پہ مر ویسی گجرات آلے دس لگا اللہ ہے کیا جڑے ماتمی بیٹھے اللہ 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 جنہاں اٹھی کے ماتم کر لیں سکلین شاہ جی میں دسنا اللہ ہے کیا اصل پہچان اللہ تو وار اکبر زینب نے اللہ تو دیتی چادر زینب نے اللہ ماتم قبول کرے جے اللہ ماتم قبول کرے میں لکھ واری پڑھ سالہ دھیاں دے پردے ہونے ماتم قبول جڑے ماتم بیٹھے ہو لکھ واری پڑھا او اللہ تو وار اکبر زینب نے اللہ تو دیتی چادر زینب نے اللہ جڑے مٹی دبا کے حضرات نے رو بڑا پڑھا جملہ اللہ تو وار اکبر زینب نے اللہ تو دیتی چادر زینب نے اللہ 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 تو وار اکبر زینب نے اللہ تو دیتی چادر زینب نے اللہ بیٹھے
ہو ماتمی بیٹھے ہو تنویر شاہ جڑے ماتمی بیٹھے ہو او سنجے میڑے مٹیاں ہوتے سوندی رہی اللہ لئی کلی سگرا روندی رہی اللہ دھیاں دے پردے ہونی اللہ ماتم قبول اے موزہ بی بی دا اے موزہ سینڈ دا شالا دھیاں دے پردے لکھ واری پڑھا جڑے ماتمی بیٹھے ہو او سنجے میڑے مٹیاں ہوتے سوندی رہی اللہ لئی کلی سگرا روندی رہی اللہ جی بسم اللہ کرا میں لکھ واری پڑھا او سنجے میڑے مٹیاں ہوتے سوندی رہی اللہ لئی کلی سگرا روندی رہی اللہ سیدادہ پڑھا جملہ جڑے سید ہو صادق شاہ جی پڑھا جملہ جڑے چھوٹیاں بھیڑی دے بھیرا بیٹھے ہو دھیاں دے پیو بیٹھے او اسگر ورگے ویر کوہائے سکینہ نے اللہ لئی دور لٹوائے سکینہ نے شالا ماتم لکھ باری پڑھا او اسگر ورگے ویر کوہائے سکینہ نے اللہ لئی دور لٹوائے سکینہ نے اللہ میرے آج کل بدل حالات گئے تیتے کچھ شاید نہیں معلوم سید علیہ میں کو حسن دے قاتل ویڑ گئے جو ہو گیا حمد میں مصاحب نہیں سی پڑھنا مینوں سکلین شاہ رکھے کیونکہ میرے حصہ دا مصاحب ہو گیا سی لیکن بابر مینوں آکھے مجلس مکمل پڑھنی میں 7 یا 8 منٹا جڑے رومن آئے ہو فوجان دے بدل چڑھ آئے بسط کے جاوا بی بی پاک مسلط تشریف فرمائے دیوانہ صاحب ایک دس سے جواز ہے یہ لوگو زجر بن کیس آ گیا ہے بی بی مسلط تو لئی اٹھے دوسرے دس سے جواز ہے یہ لوگو حکیم بن طفیل آ گیا ہے بی بی مسلط تو نہیں اٹھی تیسرے دس سے جواز ہے یہ لوگو حسین بن نمیر آ گیا ہے بی بی مسلط نہیں اٹھی گجرات علیہ یک دم آواز ہے یہ لوگو شمر آ گیا ہے بس کے جاوا شالا ماتم قبول کڑنا اچھا بولن علی بی بی آواز ہے کہ دے وے اکبر میرے عباس رو ساڑھ مار بس کے جڑے ہائے کر کے رو دے پہ تنویر شاہ جی شہزادہ ٹپیاں تو اٹھتا بہندہ سرکار عباس شاگردہ نے ڈٹھا ہے آکھے دیکھنے مولا دیکھو آئی شہزادے دی کیڑی حالت ہے دوڑن سرکار عباس پتر نو ہاند نہ لا کے آواز ہے کہ اندر پھپھی کو لو جنگ دی اجازت گھین دے آئے آئے اے رومن دا ٹائم ہے منگن دا ٹائم ہے پنن دا ٹائم ہے جڑے مٹی دے بے کے رون دے پہ میں حسین بادشاہ ٹر دے بھین دے خیمے چاہیں میری سین آواز ہے کہ دے حسین یہ جیڑیاں باہر فوجاں آ گئی ہیں یہ گھوڑیاں دیاں دمکاں چل تلواراں دیاں چمکاں کیا انہاں دے وچ کوئی تیرا بھی سجن ہے امام فرمایا بھین سجن وس دے ویلیاں دے ہوں دے میرا تے بخت اجڑدا بھی ہے اے تے میرے قتل دیاں منتا مانگ کے آئے ہوئے ہے تا صحیح میری دعا دا جمع ہویا ہے سعید بن عبداللہ بسرے در حاشی ہے لیکن بھینوں دیاں ڈھیر ساریاں مجبوریاں ہائے ہائے جڑے ہائے کر گرو وہ ڈھیر ساری بھینی دا کلہ بھیرائے ان دی شادی سجری تھئیس پتہ نہیں بلاواں آوے یا نہ آوے
جڑے راہ دے اس پیر روندے بیٹھے ہو بھیڑ بھرا دے پاس ڈیکے دی حسین تو خط لکھ میں تے سکینہ دستخط کریں دیا ہا ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ لکھا گیا خط امام حسین بادشاہ ٹوڑ دے صحابہ لے پاس سے جان میرے قریب آ جان قریب آیا ہے آکھیا جان ایک خط لے جا بصرے درحاشی سعید جان میں آندھا مولا جڑا سرکاری عباس دا شاگرد ہے ہائے ہائے جنہ ہائے کتی اللہ دہیاں دے پردے ہون اللہ بھرامہ دے جوڑ سلامت رکھے جے جڑا سرکاری عباس دا شاگرد ہے امام فرمائے ہاں ہوا سعید اے خط لے جا مدینے تو لے کے کربلا تک انہوں زبانی حالات رسی انہوں کی مسلم بھرا مارا گئی مسلم دے پتر مارے گئے تیرے پیر دا مدینہ چھٹ گئی ایمی اب گو سرکار عباس آئین جان گھوڑے تے سوار ہوں لگائے سرکار عباس آکھیا جان گھوڑے تے سوار نہ ہوں پہلے میری گل سن آکھیا مولا حکم کرو ہائے ہائے جس اکتے سین زہرا دی مہر لگی آکھیا مولا حکم کرو سرکار فرمایا جان تو میرے بڑے بہادر شاگرد کو لوینا پہ ان میرے لوں آکھ دیں کہ آنا یا نانا تیری اپنی مرضی ہے اس خاتنوں بازار چنا پڑی جنہ ہائے کتی جڑے سینے تے ہاتھ مار کے روندے بیٹھے اللہ ماتم قبول کرے جے اللہ دہیاں دے پردے ہو بڑھ جے میں صدقے جاواں سیدزادہ مبارک کو بھی دو میں ماواں دہیاں تیریاں مہمان بن گئیاں اللہ اکبر جڑے کوکا مار کے روندے بیٹھے اس خاتنوں بازار چنا پڑی میں دعا فرمے ساتھ تیرا سفر آسان ہو جاسی بس سارا چھوڑ دیتا مضمون وین دے کولاں بسرے چونک چاہ کے جاؤں نے گھوڑا کھڑا کیتا ہے یہ میں گھوڑے کو چکر لوائیس دیمانہ بھائی چنگے سوار گھوڑے نو یک دم روک دے نہیں کیتے مر نہ جاوے یہ میں گھوڑے نو چکر لوائیس بسرے دے لوگ اندر کونے آندھا کا صدا کہندہ آندھا سعید بن عبداللہ بسرے دے لوگ اندر گھوڑے تو لہے آؤں دی گلی چھ کوئی گھوڑے تے چڑھ کے نہیں گیا آئے ہائے جنہ ہائے کتی اللہ دھیاں دے پردے ہونے جو انشاءاللہ دھیاں دے پردے ہونے جس حق تے سین زہرا دی مہر لگی ہے جون آندہ ہے میں گھر پوچھے قانون نہیں پوچھیا بسرے دے لوگ اندر تیری اپنی مرضی ہے سامنے گلی چو دا گھارے پہلے دی حویلی آسی پھر دا گھارا سی وہ اندر دے گھر نہ جامے ہو دیا جوان بھیڑی گھر نہ جو نسل کے جاؤ ایویں جاؤں دا گھوڑا ٹردہ گلی چاہ گئے سعید شگردہ گھوڑے دی دمک سن کے تلوارہ نہ پین کونے سعید اندر ٹھہر جاؤ متا رستہ بھول گیا ہوئے ہائے ہائے حویلی دا دروازہ کھلا ہے اللہ دھیاں دا پردے اوڑی جاؤں دی سعید تے نگاہ پئی ہے سعید اندر کون ہے اندر کاسدہ کتھوں آئے ہیں جونا دا کربلا تو ہائے جنہ ہائے کی تھی جڑے نوجوان ہائے کر کے روندے میری ماما بھیڑا دیا کربلا تو سعید آندہ ہے میرا تے کربلا کوئی رشتہ دار نہیں ہائے ہائے اللہ اکبر ایمیں گھوڑے تو لتھائے سعید کان دے مورا کی آواز ہے کہ دا 61 ہجری 10 محرم کسے دی جانجنا جان دا وعدہ کیتا ہویا ہی سعید آندہ ہوتے میرے مرشد حسین دے پتر علی اکبر دی جال جے جون آندہ مہودہ ہی کا صدا تیرے پیر دا وطن چھوٹ گئی مسلم بھرا مارا گئی مسلم دے پتر مارے گئے تیرے استاد لوگا لے کہ آنا یا نہ آنا تیری اپنی مرضی ہے اس خاتنوں بازار چنا پڑی آئے ہائے اللہ اکبر ڈاکٹر صاحب سچین دا آندہ ہے مسلم بھرا مارا گئی 10 محرم نو علی اکبر دی جان جے میرے پیر دا مدینہ چھوٹ گئی دیوار دنال متھا مار کے دا سعید سمل اے جانج نہیں اے کوئی جانگے اپنے شگیردانو آندہ تو سب میں نو ڈسیا کیوں نہیں کالے تو جڑو فوجہ لنگی اور میں نو پتہ ہوئے کربلا ویندی ہے پینا آج بسرہ میدان جنگ بڑھے ویدہ ہائی اللہ اکبر ایوے خط پڑھا ہے صحیح ٹوڑدہ ماں دے کولا ازادارے مولا دا زاگیرے میں نو آندہ ایوے آکھ جا رات جو دو بدماش لنگے آئے آئے جڑے بدماش لنگے
مینوں پتہ ہوئے آئی کربلا ویندے پینا آج بصرہ میدان جنگ بڑھ ویندہ ہے میں خط پڑھ داندہ ہے او زمان دی سعید یہ تے علی اکبر دی شادی دے دینن یہ تے علی اکبر دی شادی دا خاتے اچھا محل کر کے اندر نہیں خاتی اکبر دی ہائیو شادی دا کہ آمڑی اجاڑ مدینہ اس خط دیا آخری 17 وچی میری کیتی ملت سکینہ رو رو کے آندھے میڈے پیونو فوجا ہائیو گھیری لے آئے وہ جڑے ماتمی بیٹھے ہو جڑے ماتمی بیٹھے ہو آدھا اممہ منو اجازت دے میں جاواں اس ایمان دی اندے کولو اجازت کھلوے جدے ہتھاں تو مہدی نہیں لتھی آدھا اممہ میں ہتھیار لاواں سید ایمان دی ایک ہتھیار نلامی 2 ہتھیار لامی بھائی جان ماں زیوران دی گٹھ بدی سلطانی صاحب سید 2 ہتھیار لا کے باہر آئے ماں زیوران دی گٹھ دے کے دی سید جنگ ہوئی تا سر دیمی جنگ ہوئی تا زیور دیمی اللہ اکبر اللہ اکبر اور جسو کی آلے ہو گجرات آلے ماں تے بھیڑا نونا لائے کے زوجہ تے کمرے چاہ گئے عروسی کمرہ عروسی لباس سیدی زوجہ دے کے آدھی شالہ بد نظرات محفوظ روے ہتھیار کی ٹے سونے پہ لگ دینی ہتھیار لا کے روندہ کیوں میں اگر کوئی او چیزے کے بانے پئی آئی ملو جسا میں اپنی پہ کی فوج مگا گھلا اللہ اکبر ایسا ماتم کنٹرول شالہ دیاں دے پردے ہونے دے سیدانہ میں تینوں چھوڑنا آیا تیرے پیکے وازن وطن تو ٹر جا میں راضی میرا مولا راضی پڑا جملہ جڑے مات میں بیٹھے پڑا جملہ سیدادہ سیدی زوجہ ڈے کیا دی سید میں نو ڈسا تیرا مرشد کون ہے ہائے 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 سیدانہ میرا مرشد حسین گجرات آلے پیرا تے جان گئی آئی اچھا مہر کر کے لی جوڑ پانی میں مدینے علی زینب دی کنیزہ جتھے زینب دا نام آ جائے میرا داج چنگائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا روحانیت مجلس حسین دی شالہ دھیاں دے پردے ہومن دے زوجانو گھوڑے دے سوار کی تیاز ویڑے جا کے گھوڑے نو چکر لوائس سیدی وڈی بین گھوڑے دی کوچ ہاتھ پا کے دی سیدی نو تے شادی دا انتظار جڈا دا محرم دا چانب چڑیا من کروز خواب آندہ خواب دی طبیڈ ساتھ ٹر جا سیدان دا حکم کر سیدی بھینا دی ایک سہرا ہائی ایک 4 سال دی بچی ہے جیڑی رو رو کے آدھی آئی اکبر پھرا میرے چولے کو آگ لگ گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میں زوجانو گھوڑے دے سوار کی تاس دا محرم دی فجر گھوڑا سفرچ دا محرم دی سویر گھوڑا سفرچ دا محرم دی دوپہر گھوڑا سفرچ دا محرم دی پیشی گھوڑا سفرچ دا محرم دی دیگر جاملے گھوڑے کربلا دی سر زمین تے قدم رکھا سید زوجہ کرنے چمت ہمار کے لی یمینو لہا یا گھوڑا بھجا سید آدھا کئیاں بن گئیاں نی سہرائی گرمی آئی جانور آئی مرویسیا سیدی زوجہ دی رو کے آج یہ سندہ نہیں بیٹھا کوئی آدھا حال منہ سے کوئی ہے میری بھیڑی دے پردے بچہ بڑوالا اللہ اکبر میں صدقے جاواں اللہ دھیاں دے پردے ہونے سرکار زینب دے خیمے دے باہر آ گھوڑا کھڑا کس سیدہ دے نکے نکے بال باہر آئین کوئی آندہ ماما چرکائیں کوئی آندہ چاچا چرکائیں سیدہ دے آئیو غریبی آج نوکرانو ماما چاچا پہ سڑے دے کہ تھائی میرا مرشد حسین بچیاں دنوں جتے شامی جھکے نو تے ساڑا ماما کلا منیدہ پیے سید ہو جانو کانڈ دا سہارا دے کے دا لہبو کلا مریندہ پی آئی تنویر شاہ سکلین شاہ دیوانہ صاحب ان جڑے سید ہو میں نو معاف کاڑے ہو توڑی نکرانی دا پترہ جڑے مٹی دے بے کے روڑ آئے ہو سید آنا میری او سلٹی پہ کربلا تے نظر پئی آئی جمل محمد ششکندی شبیر دیا ظلفہ چاہت بائے سید آنا مطلبات ہلارا دیکھیا کہ او بغیرت کلا نہ سمجھا میں سید آ گیا کنڈل پسو آ کے کھڑا ہو کے کہ تھائی علی اکبر دی جانج کہ تھائی علی اکبر دی جانج اچھا مہر کر کے لتے نے آن تو پہلے کرے بلے وچے